Yap. Siya pa na yun. Siya pa. Yap. Oy, foul. Niepes. Pull up. Yes, what a shot by Niepes. Left. Requeron. Oy, kapulaw si Requeron. Yap. Why kapulaw nga dani, why sa subong kondisyon. Yes, Niepes for 3. Senyarosa. Anding. Oy. Pasto. Ramos. Yes. 2 points. Basket. Pipito, lihat ko na yun. Are scorer na guwapo ah. 2 size ko na 2 size. Dire yo. 2 dio size dio. Yes. Made 1. Salde. Oh. 3 size. Niepes. Pasto Niepes. Pull up. Oy, miss by Niepes. Rebound by Anding. Ano ba ka? Ano ba? Senyarosa. Salde na pwede pre. Salde, oy, naisok shot by Salde. Niepes. Oy. Outside. Oy, Benedicto, oy, outside. About. Yap. Yap, what a move, Yap. Oy, what a move. Senyarosa. Ramos to Medepensa. Back to Benedicto to Salde. Requeron. Yes, mo binitin pa. Nip yun. Vipers. Kondisyon si Vipers bang bra? Niepes. Ay, saan na? Losaya. Ipamimbro mo na si Losaya. Ipamimbro mo na lang. Pila ang form sa Losaya, why? Awis kabalik. Ara kay Presidente ang form. Walang karon. Para pag liga, maka-priority, maka-mimbro. Ano bra yao? Out na ka na bra? Drive. Drive na sa? Mo na. Sige diyan drive. Sa trayo. Sa trayo ka sa sopa? Una sa panel na sa kabila. Basket ka sa? 3C. Kung sa triumph, ano sa? Driver? Sir sa stop. Yap! Oy! Miss by Yap! Outside! Salde! Oy! Still by Niepes. Kick the ball. Bako referee tayo sa bongya. Yun po niya. Agaw po niya referee. Yes!
Apawan, oy, nice pass by Apawan. Yes. Nyepes. Ano ka pinto niyo? Losaya. Oy, rebound by Senyarosa. Foul. Lama, mau video siya. Tapos sa pagtinara ka sa? Oy, still by Losaya. Kaya lang ka ng pre nga rin yung petition siya ko na pre. Kaya mga kamimbro. Kaya para guwapo ka mimbro. Kaya gagwapo ka pag hindi ka mimbro kaya. Hindi ako kita yung guwapo na. Oh. Senyarosa. 4-3. Oy, grabe. 3 points. Ramos. Pasto. Nyepes. Nyepes for 3. Oy, short. Nyepes again. Oy, still by Andeng. Losaya. Losaya, foul. Travel. Traveling violation. Andeng. Andeng. What a move. Yes. Yepes. Oy, what a move by Yepes. Yes. What a move by Lorca. Senyarosa. Senyarosa again. For 2. Oy, short by Senyarosa. Yap. Yap. Oy, still by Andeng. Taway na eh. Oy, Benedicto. Torikiron. Yes. Sabi ko ay pag-in yun. Di po. Okay. Yap. Yap. Atake. Yes. What a move by Yap. Puro mga bata leop na naisubungo. Neros gana. Oo. Dari bata pa man yun. Natablaw na. Oo. May BB Pats pa na yan. BB Pats pa lang na yan. Andeng. Senyarosa for 3. Yes! Bing, bing, bing! Change court! And Bambaya. To Ramos. Ramos for 3. Yes! Oy, 3 points by Ramos. Sabay. Kondisyon ka si Miares mo kayo may nikalagaw mo. Amaya ko na las 4 lang sa mga eh. Andeng. Andeng. Ramos sa may depensa. Oy, nice defense. Nice defense by Ramos. Grabe depensa. Oy, grabe. Nice day. Senyarosa. Senyarosa. Oy, still. Foul. Mga bitiran. Label. Yepes. Naghanap ng pasahan. Wow. Yepes. Drive to Ramos. Oy, traveling violation. Tanda na perito ya, bakot ni Benedicto. Torikiron. Ayan di po. Pwede ito katumbo ya. Benedicto. Benedicto. Oy, wala. Rebound by Losaya. Losaya. Drive. Oy, wala. Good. Oy, yap. Salde for 3. Yes, what a shot by Salde. Yap. Yap, drive. Oy, wala. Senyarosa. Torikiron again. Yes.
May pot break to ya. Pot break to ya, no? Niepes. Niepes to Losaya. Losaya, drive. Yes. Senyarosa. Hindi magpakita, i-tres no kayo si mag-tres naman na yun, di ba? To Salde. Salde. To Benedicto. Yes, nice pass by Salde. Yap. To Ramos for 3. Oy, wala. Oy, Senyarosa. Kuwata mo ba yung Senyarosa? Oy, nice pass. To Andeng, Andeng. Foul. Imo tali ito, pre, mga undergoal, pre. Imo itong imo, mga galaw, tali mo. Pipito, yung mga cook-off niya. Ikaw paglaga mo lang, hindi na kontinu. Patama di mo si mabako na gini si ano Pipito Mga patronan. tapat yun beautiful siya. Alalungan naman Ikaw nga dan pre mentor sa gym. Pre tapat sa pre. Yepes. Yepes. Hoy! Losaya. Losaya. Hoy, wala. Ramos. Yes. Grabe si Ramos ba? Ano to, side step o Euro? Pinoy step. Pinoy step to. Oy, Andeng! Andeng! Nice mo ba, Andeng? Yes! Oy, usoy, sayang! Benedicto. Grabe nga nogon. 2 shots by Benedicto. Punta na mga Sanchez man to nga mga galaw. Hindi man nago pala yun. Ayan. Yes. Made one by Benedicto. Yepes. Nice screen by Yepes. Yepes again. Wala. Rebound by Salde. Salde. To Benedicto. Benedicto. Yes. Nice pass with play. Losaya. Losaya move. Losaya drive. Oy! Nice move by Losaya. Oy, wala. Senyarosa. Good. Senyarosa. Oy, pass. Still by Ramos. To Yap. Yap, drive. Oy, wala. Rebound by Andeng. Good. Andeng. Andeng, oy. Still by Ramos. To Niepes. Niepes to Niepes. Drive. Oy! Dua sila. Logon. Ilang bawi lang, bawi lang. Senyarosa. Kaya gawa mo ng adrenaline ni Senyarosa ba? Oy, for 3. Oy, wala. Rebound by Losaya. Losaya. Andeng. Losaya drive. Oy, short. Oy. Good, 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 good. Good. Andeng. Nice day by Ramos. Oy, foul. Grabing depensa. Senyarosa. Oy, for 3. Andeng for 3. Oy, miss by Andeng. Rebound by Yap. Yap. Yap, drive through. Yes. A jelly move by Yap. Salde. Salde. Oy, still by Ramos. Ramos, atake. Oy, pass to Losaya. Losaya short. Outside.
Benedicto. Foul. Pwede na magprino. Kung maugok ka diya magprino, kaya gulpi yan. Kapilit nyo na. Oo, tuhod mo na yung ano na yan. Kila... Salde. Yes! 2 points by Benedicto. Ano pa? Isa pa ka-game. Losaya. Yes! Ay, Nyepes. Watamo by Nyepes. Ha? Tule? Tatlungan lang. Senyarosa. To Salde. Salde for 3. Oy, wala. Ice pass to Anding. Anding. Yes! Grabing picking niya Anding. Nyepes. Ramos. Back to Nyepes. To Ramos. Ramos. Oy, what a shot by Ramos. Why makitan, why makitan. Salde. To Senyarosa. Grabe yung mga depensa nga danong. Op. Senyarosa. Oy! Sayang. Sige lang, bawi lang, bawi lang. Yap. Yap, drive by Yap. Oy! What a shot by Yap. Oh, 2 na lang. Andeng. To Benedicto. Benedicto to Andeng. Yes! Watamo by Andeng. Oy, still again. Nyepes. To Nyepes. Nyepes pull up. Oy, wala. Rebound by Senyarosa. Senyarosa for 3. Yes, ay short. Rebound by Losaya. Losaya for 3. Yes. What a shot by Losaya. Oy, ganda na laban. Last 2, last 3. Salde. To Requeron. Requeron. Pass to Anding. Screen. Wala. Anding. Anding. Oy, miss by Anding. Losaya. Oy, miss by Ramos. Anogon. Senyarosa. Senyarosa. Oy. Still by Nyepes. To Ramos. Last ball. Aboy, aboy. Benedicto. Depensa, depensa. Oy. Nice pick. Ramos, sumidepensa. To Anding, Anding, pull up. Yes, what a move. Player of the game, Anding. Woo. Dahil ka relax ba? What a shot.